Mga minahal, gidescribe sa balaang kasulatan ang matuod nga pagbansay sa pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Dios, taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Fidelity to God entails living by the highest standards of the gospel while navigating the narrow and rough way of the cross. Mao kana ang gitumbok sa ato ang mga pagbasa karon. Mao bitaw makigsuonan nga matud pa sa usa ka batid sa kasulatan, there's no such a thing as anonymous Christian. Nganuman, tanan kuno natong isulti, tanan natong buhaton, tanan natong desisyon magpadayag. Either we are for Christ or we are against Him. Isip mga sumusunod sa Ginoo, tanan nga atong ipadayag, pinaagi sa toong inadlaw-adlaw kinabuhi, makita din ha if we love God or we don't. Nagtuman ba ta sa Ginoo or wala? As simple as that. No neutral ground. Walay gray area. Munang hagit ni nato ilabi na kitang mga hinimbahon kay ang mga tao kanunay nagtan-aw nato, ilabi na sila nga dili sama nato nagmahal og naningkamot nga magmahal sa Dios. Magtan-aw gyud na sila nato, unya inig tan-aw nila nga murag pariharata nila, mangyamiid na sila. Siya hinimbahon, ako di, pero pariharami hilabtanon. Sa kalainan, kapoy-kapoy na sila. Pare-harami. Pero lahi makiigsunan na mahitabo kung makita nila nga naatay pamaagi, naatay pamatasan, nga dalaygon kaayo nga wala nila. Once mahitabo na, lahi ang dangatan. Ang grasya sa Ginoo maghinay-hinay ug lihok ngadto nila, unya madasig sila sa pagdiskubre sa atong na diskubrian. Dala ko'y nahinumduman nga sugilanon mahitungod sa usa ka pari makaigsuonan nga gusto gyud siya nga masuhito siya ba sa kinabuhi sa iyang mga parokyano. Mao to nga di gid siya mogamit sa iyang private vehicle. Sa tanan niyang mga lakaw kay naaman siya na-assign sa dako nga parokya sa syudad, ang iyang gamiton public transportation gyud. So sa kaadlaw niya na makaigsuonan nagsakay siya og jeepney. Unya gitunulan siya sa konduktor og sobra nga sukli. Sa iyang tan-aw murag nalipat ang konduktor kay imbis piso ang nahatag. Unsa na yung mga duol-duol ra, Jis. Oh. Pero layo-layo naman ang konduktor makaigsuonan, mao to nga gisod na sa bulsa niya. Layo naman hasol na pong pagtawag. So iyang gipasagdan lang. May nalang gani mga kaigsuonan nga pagdayon niyang naog, nahinumdum siya sa sobra nga sukli. So yang gikuot sa iyang bulsa, ang 10 pesos ang giingnan bay. Sobra man imong gihatag piso ra imong suklian nako, ang imong gihatag nako 10. Ang konduktor makigsuonan mi pahiyom ug maingon, kahibaw ko dre. Okay la di ka nako dong, kaila ko dre, kay parokyano man ko nimo. Gaobserbal lang ko dre unsa imong buhaton. Unya tungod ining imong gihimo karon, musaad ko kanimo dre nga maningkamot ta jud kog simba matag adlaw, matag Domingo, matag adlaw ko mahimo. See, maunay gahom mga kaigsuonan nato kung ang atong binuhatan sibo gyud sa ato ang gituuhan. Na atong tan-aw ni Pedro karon. Matud pa sa mga nabasahan nako, kani kuno si Pedro makaigsuonan way makalupig as a record holder. Unsa may iyang world record nga wa pagyoy nakalabaw. The fastest spiritual transition in terms of status. Way makalupig ni Pedro, murag kilat ang kausaban sa iyang spiritual status. Nganong nakaingon siya ni ana ang maong Bible commentarist, tanawa sa miaging Domingo
sumpay man ning ebanghelyo karon sa miaging Domingo. Sa miaging Domingo, unsay nahinabo kang Pedro? Di ba gidayeg siya sa Ginoo? Tungod kay natugkad niya kung kinsa si Kristo. Siya mao ang anak sa Dios nga buhi. So gidayeg siya. Pero karon, matter of minutes lang kung atong tiwason og basa o sumpay pagbasa, matter of minutes. Nausab na dayon si Pedro gikan sa pagkadinaig nahimong saway. Gihimong gikasab-an sa Ginoo. Nganuman ang iyang hunahuna supak sa hunahuna sa Dios. Tanawa kapaspas sa transition from being Peter the enlightened one, nahimo na siyang Peter the scandal. From being blessed Peter, nahimo na siyang Satan. Perting paspasa. Nganuman, unsay sipyat ni Pedro? Where does his fault lie? Maingon tang punga. Nasipyat siya makaigsuonan. Tinuod na tugkad niya nga si Kristo mao ang anak sa Dios nga buhi. Siya ang Mesiyas nga magluwas kanatong tanan. Pero sipyat siya. Kay ang iyang pagsabot sa pagka-Mesiyas ni Kristo sama sa kumon kay panglantaw ni adtong panahona, military, royal might ang ipakita. Nakalimot si Pedro nga ang iyang magtutulo kanunay nagpahinumdum nila nga ang Mesiyas nga muluwas sa kalibutan dili usa ka gamhanan nga king, kundi usa ka suffering servant. Palihog basahan ninyo Isaiah chapter 53. Diha gi-describe unsa ang suffering servant of the Lord. Og tungod kay na sipyat si Pedro ana makaigsunan, lahi ang iyang tan-aw sa panagna sa Ginoo. Para niya ang cross kapildihan. Alang niya ang cross kahuyangan. Alang niya ang cross kamatayon. Pero unsa giingon ni San Pablo, first letter of Paul to the Corinthians, chapter 1, verses 22 to 24. Unsa giingon ni San Pablo, alang ni adtong naluwas ang cross gahom og kinaadman sa Dios. Pero alang ni adtong wala maluwas, ang cross hinanggaw, binuang. Na karon mangutana ta sa tong kaugalingon, unsa may tan-aw nato makaigsuonan sa hangyo sa Ginoo nato nga atong pas-anon ang atong cross matag adlaw? Unsa man ni? Tinarong ni o binuang? Kinsa may ganahan gud magpas-an og cross matag adlaw? Haru masabtan nato ni atong hinumduman ang giingon sa Ginoo samtang di pa sa dinhi sa kalibutan. Unsa ingon niya? Ayaw mo kahibong kun ang kalibutan masuko ninyo, kun kasilagan mo sa kalibutan. Kay ang kalibutan unang nasilag kanako. That's the key to understanding this particular exhortation of the Lord to carry our cross daily. Makapas-an gyud tag cross dining kalibutan na makaigsuonan kung musunod ta siyang pagtulunan, kay ang kalibutan nga atong gipuy-an dili at home sa mga pagtulunan sa Ginoo. Muna nga inigbuhat nato siyang pagtulunan, nagyud tendency ang kalibutan nga di gyud mauyon nato. Mga batan-noon nga niya karon dinhi, suway gug badlong ng inyohang mga barkada nga nang hinubra gamit sa internet. Suway kuno badlong ng imuhang barkada nga pwedeng mga unta nga di ta mag-cellphone. Unsa man ni gahungit nga sige pugtuplok, di na ta mag-istorya ni madugay mahungit na nimo imong cellphone. Suway badlong, unsa kay bation ana nila mahimuot? Kung ikaw negosyante o ikaw politiko, imuhang puy-an ang Kristohanong mithi, munang di ka musugot og shortcuts, di ka musugot og mga corruption, di ka musugot og mga hinanggaw nga pamaagi. Sa imong tan-aw mahimuot ang imuhang kagrupo? Dili gyud. Out ka, dili na kain. Kay nagpalahi ka, maingon tang punga. Sa ato pa, kung musunod ta ni Kristo, di gyud malikayan. Mag-antos gyud ta, maglisod gyud ta, kay magpas-an man ta sa cross of our fidelity to Him.
Mao na makigsuonan nga gihagit ta sa atong panagtigom karon. Kita gipangutana, unsa man ta? Building block or stumbling block? Kay matag-usa na to, sama man po ni Pedro, pwede tang rock of faith nga makadasig sa uban, pinagis to ang pagtinarong. Pero tungod sa atong kahuyangan usahay, tungod sa atong kakulang sa pagpamalandong o sa atong katalaw o kataspukan, mahimo sa tang stumbling block sa uban. Mahimo tang babag sa ilang panaw sa pagtuo. Munang tanaw na to ang atong kaugalingon. Di lang ta masigig panaway ni Pedro. Kay si Pedro, imahin lamang sa matag-usa ka mga sumusunod sa Ginoo. The very same person who acknowledges Christ can be the very same person who would also deny Him in his conduct, in his way of life, in his day-to-day affairs. So mo na nga, atong usisahon ang atong kaugalingon karon. Unya atong hangyoon ng Ginoo ini pangalawat nato few moments from now. Langitong Amahan, nagyoy mga panahon nga lisod sabton ang imong pamaagi. Nagyoy panahon nga dili namo matugka dayon unsa imong katuyuan sa pagtugot sa mga malisod nga panghitabo sa among kinabuhi. Niining mga higayon na Ginoo, hatagi lamang kami sa kasiguruhan. Hatagi kami sa lamdag na makaamgo nga isip among Amahan, you know what is best for us. And that alone should be more than enough for us as an assurance nga in the end, ikaw ug ang imong kabubuton makaayo kanamo. Bisan pa man kung temporarily murag naglisod me, murag na apike me tungod sa among pagsunod kanimo. Amen.